औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुनीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय सैयद मुनीब। आज 31 दिसंबर है और 2022 अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। बस चंद घंटे ही बाकी हैं और हम 2023 में दाखिल हो जाएंगे। अगरचे ये एक शब रोज़ की तब्दीली है और इससे इंसान की ज़िंदगियों पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि तारीख़ तब्दील हो जाती है, सन तब्दील हो जाता है। लेकिन 2022 को सियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की ज़िंदगियों में बड़ा ही एक यादगार साल के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये यादगार होना कोई अच्छे मायनों में नहीं है। इस 2022 ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करके रख दिया। और जब मैं पाकिस्तानियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो पाकिस्तानियों से मुराद ये स्टेटस को की जमातें या ये स्टेटस को के लोग, ये अशराफिया हरगिज़ नहीं है। ये 22 करोड़ में से चंद हज़ार को निकाल के बाकी सारे पाकिस्तानी शामिल हैं। इनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं माशी हालात के हाथों और गलत सियासी फैसलों के हाथों। इस वक्त एक सफ़ेद पोश आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि शायद वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम खो चुका है। गरीब के लिए रोज़ी मुश्किल हो गई है। 2 वक्त का खाना एक मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता था, अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया आम पाकिस्तानी से। मज़दूर की ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा तो वो ये इशराफिया हैं, जिसमें ये रिटायर्ड जजेस से लेके जर्नलों से लेके ये सियासतदान सब लोग शामिल हैं। इनकी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये गरीब की जेब से टैक्स निचोड़ के इनकी पेंशन्स, इनकी तनख्वाहें सब जारी हैं, इनको मिलती रहेंगी। ये गरीब की का खून तो निचोड़ चुके हैं, अब इनकी हड्डियों से गूदा निकाल के खा रहे हैं और ये बेहिस हो चुके हैं, गिद्ध बन चुके हैं। इनको पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात हैं उनका ना पहले कभी अंदाज़ा था और ना अब है और ना आगे होने की कोई तवक्को है। ये बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। 2022 में एक काम जो अच्छा हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ पाकिस्तान के बाशऊर अवाम की दूर हुई। बहुत सारे मकरू और मनहूस चेहरों के ऊपर से नकाबें उल्टी गईं, बेनकाब हुए। हुब्बुल वतनी का जो एक लबादा ओढ़ा हुआ था वो उतार फेंका गया और उतार फेंकने वाले अवाम नहीं थे, ये लोग खुद थे। इन लोगों के हाथों एक ऐसी गलती हो गई जो पाकिस्तानी अवाम के शऊर के इनकलाब का पेशखेमा बन गई। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो खेल 75 साल से खेलते आ रहे हैं, हुकूमतें अपनी मर्जी से बनाना, हुकूमतें गिराना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, मार्शल लॉ लगाना, फिर हटा लेना, ये सारे काम अपनी मर्जी से जिस तरह ये माजी में करते आए, ये दोबारा भी ये ऐसे करेंगे तो अवाम मिठाइयाँ तकसीम करेंगे और इनके हाथ में फिर भी ना रहेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, ये हर हाथ में जो मोबाइल है ये किसी असलहा से कम नहीं है। और फिर पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान के बाशऊर पढ़े लिखे अवाम ने जो शऊर के इर्तिका की मंजिलें तय करते करते 2022 तक आ चुके थे, उन्होंने एक नया रंग दिखाया। इन ताले आजमाओं को, इन आदि मुजरमों को एक अपना नया रंग और रूप दिखाया। बहरहाल ये जद्दोजहद अभी तक जारी है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो गलत मुताले पाकिस्तान, मसक शुदा तारीख पाकिस्तान की हमें पढ़ाई जा रही थी, उसमें दुरुस्तगी का वक्त आ गया और ये दुरुस्तगी हो चुकी है। अवाम के जहनों में ये दुरुस्तगी हो चुकी है। अब बेशक किताबें लिख के बच्चों को ज़बरदस्ती गलत तारीख पढ़ाई जाए, अब ये काम रुकने वाला नहीं है। असल तारीख क्या थी, बांग्लादेश क्यों बना, किन हालात में बना, किसके काले करतूतों की वजह से बना, पाकिस्तान के दिफा की ज़िम्मेदारी किसके पास थी और दिफा करने वाले जो ज़िम्मेदार था वो
کن حالات میں اور کس حالت میں موجود تھا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ جنرل یحییٰ خان کی ہسٹری کسی پاکستانی ہو نہیں سکتا کہ کسی پاکستانی کو نہ پتہ ہو، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ کام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رک جاتا، لیکن یہ کام مزید شد و مت کے ساتھ جاری رہا۔ بہرحال عوام اس وقت اپنے اپنے انداز میں مزاحمت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تحریر سے، تقریر سے، عملی طور پر عوام اس نظام کو للکار چکے ہیں اور جھنجھوڑ رہے ہیں۔ البیہ اس ملک کا یہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر سیاستدان سے حساب مانگو تو فوراً جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی جنرل سے، ریٹائرڈ جنرل سے حساب مانگا جائے اس کے اثاثوں کا، تو ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع فوراً خطرے میں آ جاتا ہے، اور عوام کو ڈرایا جاتا ہے کہ کسی اگر جرنیل سے حساب مانگا تو دفاع جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ اسی طرح کسی ریٹائرڈ جج سے اس کے اثاثوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو توہین عدالت تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور رہ جاتا ہے ایک اور طبقہ، ہوس پرست، دنیا پرست مولویوں کا، تو ان سے اگر حساب مانگا جائے تو فوراً دین اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ پھر عوام یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے جب خطرے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں تو ہم ہی چپ ہو جائیں، ہم ہی جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی زندگی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ لیکن یہ 2022 میں یہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے، اگرچہ اس وقت گرموں میں خاک کے پاکستان کی معاشی حالت اتنی خراب ہے کہ شاید کسی بری خبر کا اعلان کرنا باقی رہ گیا، لیکن پھر بھی یہ تو اعمال انسانوں کے ہیں، ان غلیظ سیاستدانوں کے ہیں، لیکن ایک ذات خدا بھی ہے جو اتنے برسوں سے، 75 سال سے اس ملک کو اگر کسی نے قائم رکھا ہوا ہے تو یہ ذات خدا ہی ہے، بصورت دیگر ان بدبخت لوگوں نے جو ذمہ داریاں جن کے پاس ہے اس ملک کے تحفظ کی، اس ملک کا نظام چلانے کی، انہوں نے تو اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ نیا سال چڑھنے کو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، جہاں بہت سارے فکر، اندیشے اور المیے اس سال میں ہم نے دیکھے، وہاں خالق حقیقی سے دعا ہے کہ پروردگار اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا، اور یہ جو بدبخت ہمارے حکمران ہیں، اگر ان کے اعمال کو دیکھا جائے تو اس ملک کا شاید ایک منٹ بھی مزید قائم رہنا ممکن نہ ہو، لیکن جہاں آئے میرے مالک تو نے اس 75 سال سے اس عظیم ملک کو قائم رکھا ہوا ہے، اس بے بس اور لاچار عوام کے صدقے میں اس ملک کو قائم و دائم رکھنا، ان ظالم حکمرانوں سے، فرعون صفت حکمرانوں سے ہماری جان چھڑانا۔ آخر میں ایک دعا کہ اے سالے نو، ہم تجھے خوش آمدید کہیں کس منہ سے، ہم تو گزرے ہوئے حالات سے شرمندہ ہیں، چند ساران محبت نے کھلائے شہادت کے گلاب، چند ساران محبت نے کھلائے شہادت کے گلاب، ہم آج تلک زندہ ہیں، شرمندہ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔